Johan Bungup mi pi tul nga wana tam silte no in Jesu Galilee tuipi Tiberia zong kichi gal lama apeita hi thua chin aman chinate tunga asil lamdang bolte amu zia un mi pi tampin ama azuyu hi Jesu mol tunga akal towa tuana anwa zui te to ato hi tuale juda te peikan poi hun anaita hi tua chin Jesu ada a mi tampi akung lamzuana hingpei amu in Philip kunga tammi te ne ding tangho heya le ding hiai achi hi aman tampen Philip zet na dinga again na hi a azia pen aman bag a hiai abol dinga theisa hi Philippine michinin them khat chiada atan ding uzong makhai zani man tangho kiching nai lo ding hi chin adong hi anwa zui te la a khat Simon Peter sangampa Andrew in akunga tana naw pang khat barley bu tangho tur nga le nga neu no ni nei a hi a hi wangin mi hi zapila a ding in bangtham a hi diai achi hi to sin Jesun mi pi te to sa un achi hi to mona lo pa tampi apawa mi pi te lo patunga atowa atam lamutul nga vel a hi hi to le Jesun atang ho te ala a kipa thu again zawin nwa zui te kunga ahoma anwa zui ten mi pi to te kunga ahomo hi to bangma in nga te zong atei khop chiat u ahomo hi to chin khamta a ane nwa on aman anwa zui te kunga bangma aman thai lo na ding in khambal neng them te lua on achi hi to zia in alua khomwa barley bu tangho tun nga ne te khambal nen te alua u sew som le ni adim hi tua chin Jesu silam dang bol amu on tua mi pi ten tammi pa le tunga gwal nei hing pe ding pa ahita ta hi achi u hi Jesu tui tunga pe na tua chin Jesu amau hing pe a thatang hat a ama mana kumpi pa a bol ding a hi u chi a thei ta in ama tangin mol tung lama aki hem kheta hi tua le ni ta lam a hing hi ta in anwa zui te tui pi lama a pe su wa kuang khada atuangwa Capernaum lamzuanin tui tunga apeta o hi tuale khwa amelta a Jesu la akungwa ahing pe nai si hi hui pi hat ta ahinglan zia in tui hwal sang pi pi in akizo hi tua chin tai thuma hiai taili a hiai azep nuwa on Jesu tui tunga akenga apeya kuang lam hing zuanin amuwa azau ma o hi hinan le aman akungwa keima ka hi zau si un achi hi tua chin ama on thanuam ta in kuang sunga atuang sawa tua le kuang khu azot na gamu atung paita hi Jesun hin na tangho a hi dan again na azing nin tui pi ga langkhada ding mi pi ten anwa zui te tuan na longal kuang dang a si chi le Jesu anwa zui te to kuanga atuang si a anwa zui te amao ngenin ape tau chi amu o hi ahi wangin Tiberia lui pi a kipat in mangpan kipa thu again zowa tangho ane namun kung a kuang dang ahing tung hi mi pi ten tua mona Jesu ahi le anwa zui te hile a non siu chi athei ta un ama uzong kuang neu te atuang wa Jesu sui in Capernaum khwa ahing tung hi amau ten tui pi ga langkhat lama ama amu ta un akunga rabi bangchi a tanatung na hiai achi u hi Jesu na donga akungwa note thuta ka hing hil a hi silam dang te namu zia wa hing sui na hisi wa hinan le tangho na newa nagilwa zia wa na hing suyu a hi anmang thang sui in phia phia si un mi hing tapa in a hing pia ding kumton hin na donga den ding an sui in phezo un pa pasian in ama tunga chiam te na akoita hi tua chin amao na kunga pasian na ka sep theina ding mun banga hiai ka bol ding u achi u hi Jesu na donga akungwa pasian na sep khu tami a hi ama mi sol pa gen tar khu achi hi tua zia in amao na kunga a hi le kamu wa kahing gin ta theina ding un bang chiam te na na hing en sa diai kapule pa te un gamdai gamgo mona mana ane u hi aman wana kipat in ne ding tangho apia cha ki gel bangin achi o hi to sin Jesu na kungwa adi ta in ka hing hil a hi mosi in tua tangho wana kipat in ahing pesi a hinan le kapa in wana kipat in tangho di ta ahing pezo hi azia pen pasian tangho khu wana kipat
a hingkum su leitung kunga hinna pepa khu a hi achi hi amau na kunga mangpa tam tang ho khu kote hing pengit nget in achi u hi jesu na kungwa ke hin na tang ho khu ka hi koi po ka kunga hing pe agil kial si dinga toale koi po ke hing ging ta khu adang ta ngai si ding hi hinan le ka hing hil a hi no ten ke hing mutanapi in zong na hing ging ta si u hi kapan ke a hing pia zo sia ka kunga hing pe ding toale ka kunga hing pe po ma ka not do vot si ding azia pen ke ma dei lam bol dinga wana pat a hing pe su ka hi si a hing sol pa dei lam bol dinga hing pe su ka hi zo hi toale ka pa ke hing sol pa dei lam khutami a hi ama na hing pia zo sia khat be man so lawa hinan le ni top ni chia nga kai tho zo dingin toale tam khu a hing sol pa dei lam a hi koi po tapa mu a ging ta in kum ton hinna anei a toale ken ni top ni chia nga ama ka kai tho khu a hi to chin chu ta te atunga aphunwa ke wana ki pada tang ho hing kum su ka hi achi zia in amau ten tammi pa jesu joseph tapa hilo ama anule pa jong itheu hilo ama wana ki pada hing kum su ka hi bangjidana achi hiai achi u hi thwazia in jesu na donga akungwa phun se un pa ke hing sol pan a hip si le koi ma ka kunga hing pe thei si hi toale kenama ni top ni chiangin ka kai thoding hi gwalne te lai buwa pasiani namau te zo sia a hil siang ding chi gel a hi thwazia in michin pa thu za a thei po ma ka kunga hing pe ze lu hi mi koi man pa amongai si pasiana ki pada hing pe pa lo ngalin aman pa amuta hi chi ta in ka hing hil a hi koi po ke hing ging ta in kom ton hin na anei ta ke hin na tang ho kho ka hi na pu na pa te un gam da ya mana anewa hinan le asi u hi tami wana ki pada hing kom so min ane a asi lo na dingo kho a hi ke wana ki pada tang ho hing kom su kho ka hi mi ko in jong tam tang ho ane le kom tonin a hing dingo toale ka tang ho pia ding hu le tung pompi hin na dinga ka pia ding ka ta sa hi achi hi toazia in juda te kinialwa wang chitana tammi pan ata sa ne dinga pethei dinga hiai achi u hi to chin jesu na kongwa chi ta in ka hing hil a hi mi hing tapa ta sa na ne wa toale asisan na don lo ule no ma a hin na na nei si u hi koi po ka ta sa ne a toale ka si san donin kum ton hin na anei ta toale ken ama khu ni top ni chiangin ka kai thoding hi azia pen ka ta sa khu ne ding an a hi a hi ta pi a toale ka si san jong don ding ta pi a hi koi jong ka ta sa ne a ka si san don khu ke ma a umzinga toale ke ama a ka umjing hi pa hing in ke a hing sol bangin pa zia a ka hin bangin to zia in koi zong ke hing ne po ma ke ma zalin a hing ding hi tami wana ki pada hing kum su tang ho hing khu a hi na pu na pa te un mana anewa asi bangu a hi si koi zong tami tang ho ne po ma khu kum tonin a hing ding a chi hi tam thu te khu jesun kapernaum ki khopna ina atu hil lai a again a hi nuwa zui te gin la na toazia in anwa zui te tampi in tamthu azata un tampen thu ha sa hi koi in athei siam mo dia a chiu hi jeson tamthu anwa zui te aphunu chi alungsima athei ta in akungwa tamthu in no te ahing sulung nop mo ama mi hing tapa tu masanga a umna a kalto mu ulachin bang na suwa ta ding wai le hin na pia khu hagaw a hi ta sa pen bangma apatuam si nakungwa kathugen te hagaw a hi a tuale hin na zong a hi hinan le nalawa ging talo loi khat na umu hi achi hi azia pen je su na chi la ki pat a ging talo te le ama man sa ding pa a thei sa a hi aman to zia in a hi kapan phalna apia si le koi ma ka kunga a hing pe thei si chia nakungwa ka gen achi hi to huna ki parin anwa zui te tampi anwa pe ta wa ama azui non si uhi pitarin jesu christ agintat aphuan na thwa chin jesun somlani te kunga no te jong na pe mangdingu ama achi hi simon pitarin adonga akunga mangpa koi kunga ka pe dingwai nangman kum ton hin na thu te na nei hi nang pasian hing tapa christ ko na hi chi ka ging tawa
thei zong ka thei u hi achi hi Jesu nama wadonga ken no som lani te ka hing tel hilo na hi waima nalawa mi khat doi mangpa a hi aman Simon tapa Juda Iscariot thu again na hi ama zong som lani te la atel hinapi Jesu le bola mansa ding pa khu a hi